अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया वीलॉग। तो जनाब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस में घेरा तंग हो रहा है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट में तोशाखाना का जो केस चल रहा है उस पर ट्रायल तेज़ी से जारी है। और इमरान खान साहब को एक दिन पहले जो धचका लगा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लगा है और इमरान खान साहब की जो उम्मीदें थीं उन पर पानी फिर चुका है। इमरान खान साहब ने सेशन कोर्ट में जो तोशाखाना का जो उनके खिलाफ ट्रायल हो रहा है उसके खिलाफ दरख्वास्त दी थी कि जो सेशन कोर्ट के जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने ये फैसला दिया था कि जो तोशाखाना केस है वो काबिल समाअत है और इस पर अब ट्रायल आगे चलेगा। और इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब की अदालत में जो दरख्वास्त दायर की उस पर स्टे देने की इस्तदा की, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने स्टे नहीं दिया है। बस जो फ्रीकैन है उनको नोटिस जारी किया है और जो हुमायूं दिलावर साहब हैं सेशन कोर्ट के जज, उन्होंने इमरान खान साहब के वकला को ये बता दिया था कि अगर आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त लगी हुई है और अगर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं वो कोई कार्रवाई करते हैं तो वो फिर इस अदालत के हवाले से फैसला देंगे और वो रोकना है इस ट्रायल को या नहीं रोकना, ये फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फैसले की रोशनी में हमने देखना होगा। तो हुमायूं दिलावर साहब ने अपनी कार्रवाई जो है वो जारी रखी हुई है और उन्होंने गवाहान को तलब किया था और कल जो हैं वो तोशाखाना केस के हवाले से इमरान खान साहब के खिलाफ 2 गवाहान हाजिर हुए और उन्होंने अपने बयानात जो हैं वो कलम बंद करवा दिए हैं और उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दे दी है। और उनका कहना है कि इमरान खान साहब ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया है। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान साहब के खिलाफ जो 2 गवाहान सामने आए हैं और उन्होंने हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में जो बयानात कलम बंद करवाए हैं, उनके मुताबिक इमरान खान साहब ने साल 2019 में 4 कीमती तोहफे लिए और उनकी जो मालियत थी वो 10 करोड़ रुपए थी और इमरान खान साहब ने उनकी जो मालियत है वो 2 करोड़ रुपए जाहिर की। और फिर खुद माना इमरान खान साहब ने कि जो तहाइफ उन्होंने लिए थे उनको उन्होंने 5 करोड़ 80 लाख रुपए में फ़रोख्त किया, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म बी था उसमें उन्होंने 5 करोड़ 80 लाख रुपए जाहिर नहीं किए, सिर्फ इतना बताया कि उन्होंने कीमती तहाइफ लिए। उसके बाद साल 2020 में इमरान खान साहब ने 3 कीमती तोहफे लिए और सिर्फ कीमती तोहफ़ों का फॉर्म बी में बताया और कुछ जाहिर नहीं किया। उसके बाद 2021 में इमरान खान साहब ने 5 कीमती तोहफे लिए और वहाँ भी फॉर्म बी में सिर्फ कीमती तहाइफ का बताया, ना उसमें कोई ट्रांजैक्शन डिक्लेयर की, बल्कि बाकी सारे रुपए गालबन उन्होंने अपनी जेब में रख लिए और वहाँ कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया। जो इमरान खान साहब ने जो तहाइफ बेचे थे उसकी कोई अमाउंट वहाँ उन्होंने जाहिर नहीं की। तो अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब आइंदा जरह शुरू हो जाएगी और जो इमरान खान साहब के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, वो उन 2 गवाहान से जरा करेंगे। और इमरान खान साहब 20 जुलाई को जो कि कल बनती थी वो अदालत में पेश नहीं हुए और उनकी जगह ख्वाजा हारिस साहब कोर्ट में मौजूद थे। और अब हुमायूं दिलावर साहब ने ख्वाजा हारिस साहब को कह दिया है कि वो अब गवाहान के हवाले से जरा करें। उसके बाद फिर जो है वो दलाइल वगैरह का मामला होगा और अगर कोई स्टे वगैरह नहीं आता तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो तोशाखाना केस है ये 1.5 महीने में निमट सकता है। और चाहे वो कन्विक्शन 1 दिन की हो, 2 दिन की हो या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 1 महीने की हो, इमरान खान साहब 5 साल के लिए यकीनी तौर पर नाअहल हो जाएंगे। इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 174 के तहत इमरान खान साहब की जो कन्विक्शन है वो 3 साल के लिए हो सकती है और फिर 5 साल की नाअहली हो सकती है। तो अगर इमरान खान साहब को 3 साल की जेल होती है तो फिर इमरान खान साहब की जो नाअहली है वो 8 साल की हो सकती है। अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 3 ऐसे केसेस हैं जिनमें इमरान खान साहब को 62(1)(f) के तहत 5 साल के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है। वो 3 केसेस, एक तो तोशाखाना केस है, एक इद्दत के दौरान निकाह वाला मामला है जो वो भी खुल चुका है केस, और तीसरा जो साइफर का मामला है वो भी अब सामने आ रहा है। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो साइफर का मामला है और जो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, तो इतना भी जुल्म उन पे ना करें। उनके जो
कंधे हैं उन पे इतना बोझ ना डालें कि वो सह ही ना सकें और वो धड़ाम से चेयर पर आके बैठ जाएं। तो ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साइफ़र के मामले में जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है कि स्पेशल सीक्रेट एक्ट के तहत जो हुकूमत है वो सोच रही है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, और अगर हुकूमत इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर स्कैंडल में स्पेशल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई करती है, केस चलाती है, तो फिर इमरान खान साहब को इस केस में 14 साल कैद हो सकती है, क्योंकि स्पेशल सीक्रेट एक्ट के तहत जो सज़ा है वो 14 साल की है। तो इमरान खान साहब को के खिलाफ इस केस में जो साइफर का मामला है उस पर आर्टिकल 6 नहीं लग सकता। आर्टिकल 6 बहुत सख्त चीज़ है, और इमरान खान साहब का जो गुनाह है वो इतना बड़ा नहीं है, जुर्म जो है वो इतना ख़तरनाक नहीं है कि उनको आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी साइफर के मामले में, तो वो उनका ओथ है जो उन्होंने पीएम शिप के दौरान जब वो पीएम बने थे तब उन्होंने लिया था, और उन्होंने चूँकि जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है उसके उसूल की खिलाफ वर्जी की है, उसके उसूल और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की है, तो उस पे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 62(1)(f) के तहत कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कोई आइन नहीं तोड़ा है, और मुशर्रफ साहब ने आइन को तोड़ा था, और आर्टिकल 6 जो है वो उन लोगों पर लगता है जो किसी दूसरे मुल्क के साथ पाकिस्तान के जो राज हैं वो शेयर करते हैं, उनको फाश करते हैं, तो उन पे आर्टिकल 6 लग सकता है। तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस केस में आर्टिकल 6 नहीं लग सकता। तो ये जो लोग दावे कर रहे हैं और तबसरे कर रहे हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के हवाले से, वो ज़्यादती है। और तीसरा जो केस है उनके ख़िलाफ़ वो है इद्दत के दौरान निकाह का मामला। तो उसमें भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केस है वो ओपन एंड शट केस है, और वो केस इस तरह से है कि इमरान खान साहब ने जो निकाह किया है वो इद्दत के दौरान किया है। बुशरा बीबी की जो इद्दत थी वो मुकम्मल नहीं हुई थी, और उस दौरान इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने निकाह किया। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि जो बुशरा बीबी हैं और उनके जो साबिका शौहर हैं खावर मानेका साहब, उनके दौरान जो तलाक हुई थी वो 14 नवंबर 2017 को हुई थी। उसके बाद दौरान इद्दत इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने 1 जनवरी 2018 को निकाह कर लिया, जबकि बुशरा बीबी की जो इद्दत मुकम्मल होने की तारीख़ थी वो 14 फरवरी 2018 थी। उसके बाद जो इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं उन्होंने ये शोर मचाना शुरू कर दिया और इमरान खान साहब को समझाना शुरू कर दिया कि अभी आप पीएम के उम्मीदवार हैं, और अगर आप पीएम बनते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बायस बनेगा, क्योंकि ये जो मामला है ये गैर शरई है। तो इस वजह से फिर इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के साथ दोबारा से निकाह किया, और वो तारीख़ थी 18 फरवरी 2018। तो जो गवाहान थे वो ओन चौधरी साहब थे जो इमरान खान साहब के पर्सनल सेक्रेटरी थे, और जो जुल्फ़ी बुखारी थे, और इसके अलावा जो निकाह ख्वां थे वो मुफ्ती सईद साहब थे। मुफ्ती सईद साहब ने बयान हल्फी जो है वो सेशन कोर्ट में पहले ही जमा करवा दिया था, और मुफ्ती सईद साहब के मुताबिक उनको कॉल आई थी ओन चौधरी साहब की और जुल्फ़ी बुखारी की कि वो लोग जो हैं वो आप पारा में हैं और आप वहाँ पर पहुँच जाएं। जब इमरान खान साहब का बुशरा बीबी से पहला निकाह हुआ था 1 जनवरी 2018 को, उसके बाद मुफ्ती सईद साहब जो हैं वो ओन चौधरी साहब के पास आप पारा पहुँचे, और गाड़ी में जो ओन चौधरी साहब थे और जुल्फ़ी बुखारी थे, और उन्होंने जो मुफ्ती सईद साहब थे उनको कहा कि आप गाड़ी यहीं खड़ी कर दें। उसके बाद मुफ्ती सईद साहब जो हैं वो ओन चौधरी साहब और जुल्फ़ी बुखारी साहब के साथ लाहौर चले गए, और वहाँ वो एक DHA में बंगला था वहाँ पर वो पहुँचे, और वहाँ फिर मुफ्ती सईद साहब के मुताबिक बुशरा बीबी भी थी और इमरान खान साहब अलग गाड़ी में आए थे, और इसके अलावा जो फ़रा खान है वो भी थी। तो वहाँ इनका निकाह हुआ इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का, और फिर वहाँ पर फड्डा पड़ गया हक महर का, और जो बुशरा बीबी थी उन्होंने कहा कि मुझे हक महर में इमरान खान साहब का जो बनी गाला का पूरा घर है वो चाहिए, और इसके अलावा इमरान खान साहब का 7 कनाल का प्लॉट है वहाँ पे बनी गाला में, तो वो भी बुशरा बीबी ने हक महर में मांगा। लेकिन जो ओन चौधरी साहब थे उन्होंने समझाने की कोशिश की, और फिर मामला कुछ इस तरह से तय हुआ कि जो इमरान खान साहब का ज़मान पाक का घर है वो बुशरा बीबी को हक महर में दे दिया गया, और जो 7 कनाल का प्लॉट है बनी गाला में वो भी हक महर में बुशरा बीबी को दे दिया गया। उसके बाद फिर इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में किसी केस के सिलसिले में जहांगीर तरीन साहब के साथ
پرائیویٹ جیٹ میں چلے گئے اور بشرا بی بی جو تھیں وہ لاہور رہ گئیں. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جو بشرا بی بی ہیں وہ اسلام آباد میں بنی گالہ آئیں اور پھر وہاں پر 18 فروری کے بعد ایک ولیمہ ہوا اور اس میں ایک بڑی شاندار سی پارٹی ہوئی. چھوٹی پارٹی تھی، سادہ مگر پروقار تقریب تھی، اور اس تقریب میں جہانگیر ترین صاحب بھی تھے اور بھی عمران خان صاحب کے جو دوست تھے قریبی وہ شامل تھے. تو وہاں پر جو بشرا بی بی ہیں وہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی نے وہاں پر سفید رنگ کا ڈریس پہنا اور انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے پاس وہ آئیں اور انہیں تقریباً ٹونٹ کر کے ہی یہ کہا کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کوئی جادوگرنی ہوں تو میں جادوگرنی نہیں ہوں، اور اسی وجہ سے میں نے آج سفید ڈریس پہنا ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ میں ایک گھریلو خاتون ہوں، میرا جادوگرنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میری یہ کوئی رائے نہیں ہے، یہ حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. باقی اس کے بعد جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ عمران خان صاحب سے دور ہوتے گئے، اور اس کے علاوہ جو اون چودھری صاحب ہیں وہ بھی بشرا بی بی کے خلاف تھے تو وہ بھی دور ہوتے گئے. لیکن یہ ہے کہ بشرا بی بی عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں. اور پھر یہ جو اب یہ کیس ہے، اب یہ کیس جو ہے اب یہ کھل چکا ہے. اس سے پہلے یہ کیس 13 مئی 2023 کو اسلام آباد سیشن کورٹ نے ناقابل سماعت قرار دیا تھا، لیکن اب یہ کیس چونکہ کھل چکا ہے تو اب یہ بھی عمران خان صاحب کے لیے خاصی مشکلات پیدا کرنے والا ہے، اور یہ بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر عمران خان صاحب اس میں بھی گلٹی قرار پاتے ہیں تو عمران خان صاحب 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دے دیے جاتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں صدر عارف علوی صاحب کی. جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کے لیے سمری جو ہے وہ صدر عارف علوی صاحب کو بھیجیں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو اسمبلی ڈیزالو کرنے کی سمری ہے وہ 8 اگست کو بھیجی جائے گی. تو 48 گھنٹے کا ٹائم ہوگا، اور کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی رخنہ ڈالیں، لیکن رخنہ وہ ڈال نہیں سکتے کیونکہ 48 گھنٹے میں وہ سائن کریں چاہے نہ کریں. تو 11 اگست تک جو ہے وہ اسمبلی آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گی. ویسے بھی عارف علوی صاحب سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، کیونکہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے صدر ہیں، یہ وہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں، وہ عوام کے تو صدر نہیں ہیں، نہ ہی وہ پاکستان کے صدر ہیں. انہوں نے خود ہی نہیں اپنے آپ کو سمجھا تو ہم کیسے انہیں صدر سمجھ سکتے ہیں. بہرحال پاکستان کے تو وہ آئینی طور پہ صدر ہیں. اور ایک اور معاملہ جو عارف علوی صاحب کے حوالے سے ہے کہ عارف علوی صاحب کی جو مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور وہ مدت ان کی 8 ستمبر 2023 کو مکمل ہو رہی ہے. آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت جو صدر ہوتے ہیں اگر ان کی صدارت کے دوران الیکشن ہونا ہے تو وہ 60 دن کے اندر یا پھر 30 دن کے اندر ہو سکتا ہے. لیکن ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو ایوان میں نمبر گیم ہی پورا نہیں ہے، 2/3 اکثریت ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے نئے صدر کا انتخاب ہو سکتا ہے. اب ایوان میں جو ٹوٹل نمبر ہے وہ 342 کا ہے، اور اس کے علاوہ جو سینٹ ہے وہاں پہ 100 کا نمبر ہے، اور 2/3 اکثریت چاہیے ہے. جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ 180 ہے، اور جو اپوزیشن ہے اس میں ان کی تعداد 38 ہے. قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ٹوٹل نمبر جو بنتا ہے وہ 218 بنتا ہے، اور 2/3 اکثریت جو چاہیے اگر 342 میں سے تو وہ 228 کی بنتی ہے. تو یہاں پہ بھی 10 نمبر کم ہے، اور ٹوٹل اگر 2/3 اکثریت سینٹ کی چاہیے تو وہ 295 کی ہے، اور وہ ان کے پاس نمبر ہی موجود نہیں ہے. اب 2 ہی راستے ہو سکتے ہیں کہ عارف علوی صاحب، کیونکہ یہ جو اسمبلی ہے یہ ڈیزالو ہو جائے گی اگست میں، جو کہا جا رہا ہے کہ 8 سے 11 کے دوران یہ ڈیزالو ہو جائے گی، تو عارف علوی صاحب کو پھر کون نیا صدر منتخب کرے گا؟ تو عارف علوی صاحب تو پھر بیٹھے ہیں نا یہیں پہ. تو پھر یہی ہے کہ عارف علوی صاحب یا تو ریزائن کر دیں تو پھر جو صادق سنجرانی صاحب ہیں وہ قائم مقام صدر ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر جو صدر عارف علوی صاحب ہیں انہی کی جو صدارت ہے وہ جاری رہے گی. تو اب آئندہ آنے والے دنوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ صدر عارف علوی صاحب ہی اپنی صدارت برقرار رکھ پاتے ہیں یا وہ ریزائن کرتے ہیں اور صادق سنجرانی صاحب نئے قائم مقام صدر بنتے ہیں. کیونکہ اب جو الیکشن کے بعد نئی اسمبلی آئے گی تو وہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آئندہ نیا صدر کون ہوگا، ورنہ اس سے پہلے تو نئے صدر کا انتخاب نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی ایک معاملہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا. اب ایک اور خبر یہ ہے کہ جو اعظم خان صاحب ہیں اور جو انہوں نے سائفر کے معاملے میں عمران خان صاحب کے خلاف
جو بیان ہے وہ قلم بند کروایا ہے اور وہ 164 کے تحت کروایا ہے. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی زبردستی بیان ریکارڈ کروایا گیا ہے. تو 164 کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ جو مجسٹریٹ ہے وہ پوچھتا ہے کہ آپ پہ کسی نے دباؤ تو نہیں ڈالا, آپ اپنی مرضی سے بیان دے رہے ہیں. اور جو اعظم خان صاحب ہیں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے اور تصدیق کی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے پورے ہوش و حواس میں ہو کر یہ عمران خان صاحب کے خلاف بیان دیا ہے. اور عمران خان صاحب کے خلاف جو اعظم خان صاحب نے بیان دیا ہے وہ گواہی سے کم وعدہ معاف گواہ کا زیادہ لگتا ہے, اور محسوس ہوتا ہے کہ جو اعظم خان صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اعظم خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس پہ یقین نہیں کیا اور کہا ہے کہ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ ایک ایماندار آدمی ہیں. ایک ایماندار آدمی ہیں تبھی تو انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹ دی ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اس معاملے میں مزید 2 گواہ بھی سامنے آ سکتے ہیں, کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ہے اور عمران خان صاحب کی ہے کہ یہ دونوں اس اسکینڈل میں ملوث ہیں. لیکن انہوں نے جو اعظم خان صاحب ہیں ان کی بات نہیں کی ہے, حالانکہ وہ بھی تو اس میں شامل تھے سائفر میں. اس کے علاوہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ ہیں وہ بھی شامل تھیں, ان کو بھی انہوں نے نام نہیں لیا. اس کے علاوہ اسد عمر صاحب کا بھی انہوں نے زیادہ نام نہیں لیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ اور اسد عمر صاحب بھی آئندہ چل کے عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دیں. ایک اور اہم خبر جو مراد سعید صاحب کے حوالے سے ہے کہ مراد سعید صاحب کے حوالے سے کل خبریں گرم رہی ہیں اور افواہوں کا بازار گرم رہا ہے کہ مراد سعید صاحب افغانستان بھاگتے ہوئے گرفتار ہو گئے ہیں. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, بلکہ مراد سعید صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ مراد سعید صاحب کو 1 مہینہ پہلے کرک کے علاقے سے گرفتار کر لیا گیا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو مراد سعید صاحب ہیں وہ بھی اعظم خان صاحب کی طرح کسی دوست کے گھر میں ہیں اور وقت آنے پر وہ بھی اپنا سٹیٹمنٹ جاری کریں گے. اور خبر یہ ہے کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف جلد پریس کانفرنس کریں گے. اور مراد سعید صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مراد سعید صاحب عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس بھی کریں گے اور ان کی پارٹی بھی چھوڑ دیں گے. ایک اور خبر بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے خلاف ایک بڑا کیس بھی سامنے آ سکتا ہے اور وہ ارشد شریف قتل کیس ہے. اور اس حوالے سے بھی مراد سعید صاحب کوئی اہم انکشافات کر سکتے ہیں. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.